Salam alaikum wa rahmatullah. Un problème proposé. Quand déjà un problème en 2014, le problème qui colle ou à 1 sur 2014 égale 0,00, je pense. Quel est le nombre classé? Quel est le nombre classé 2014e après la virgule de son nombre? Le premier nombre 0, le deuxième nombre 0. Un nombre هنا اللي est classé 2014e. كاين bien sûr des nombres هنا الفاصلة ما كتنتهيش. Donc le problème هذا بحال هذا مي دابا غادي نشوفو 1 sur 2022. 1 sur 2022 إلا درناه بالكالكولاتريس bien sûr راه ما يعطيليش le nombre classé classé 2022e. Donc هذا كيعطيني في الكالكولاتريس 0,000 494 5 5 9 8 4. صافي هنا كتوقع في الكالكولاتريس. Donc هذا le premier chiffre après la virgule. Là on cherche le nom, le chiffre, les classés 2022. Bien sûr, الفاصلة ما كتنتهيش. علاش ce n'est pas un nombre décimal. Très bien, donc on va commencer la démonstration et on va essayer de trouver le nombre classé 2022 après la virgule. Donc, si on arrive à déterminer le nombre alpha tel que, donc غادي نحاول اناليزي شويه البروبليم باش نعرفوا الفكره كيفاش غادي نبداو هذا ليكزيرسيس. tel que alpha strictement inférieur à 2022 supérieur ou égal à 0, ou 10 à la puissance 2022 congru à alpha modulo 2022. Donc alpha, on voit le reste, la division euclidienne de 10 à la puissance 2022 sur 2022. Donc هكذا يكون عندنا 10 à la puissance 2022 égale alpha plus k fois 2022. Donc là قسمنا على 2022 غادي نلقاو 10 à la puissance 2022 divisé par 2022 égale à k plus alpha sur 2022. Ou alpha compris entre 0 et 2022, donc غادي تكون alpha est strictement inférieur à 1, supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire k, il y a la partie entière. Donc k égale la partie entière de 10 à la puissance 2022 sur 2022. وإلا قدرنا نلقاو la partie entière ديال هاد 10 à la puissance 2022 fois هاد لو نومبر اللي كنقلبو على le chiffre classé 2022e après la virgule, donc ça veut dire que le problème تقريبا تحل. علاش يعني suffit نشوفوا هاد le nombre هذا la partie entière شنو le reste la division euclidienne ديالها par 10 وهذاك هو le nombre qu'on cherche. صافقين. Donc le problème هو نجبروا هاد la partie entière de 10 à la puissance 2022 sur 2022. علاش ملي جات هاد الفكرة هادي؟ هاد الفكرة جات لأن هاد لو نومبر اللي قلنا دابا هاد 0,000 494
وهنا هذا اللي كلاسي 2022 إلا ضربناه في 10 على بويسونس 2022 غادي نوصلوا لهنا، الفاصلة غتوصل لهنا، متفقين؟ دونك إلا ضربناه في 10 على بويسونس 2022 هاد الفاصلة غادي توصل لهنا. دونك إلا لقينا لا بارتي اونتيير ديال 10 على بويسونس 2022 sur 2022 هي هاد لا بارتي هادي، متفقين؟ هي هاد كا اللي كنقلبوا عليه، متفقين؟ هي لا بارتي اونتيير ديال هاد لو نومبر هذا. دونك غادي نبداو لو بروبليم ديالنا باش نديتيرمينيو هاد لا بارتي اونتيير de 10 à la puissance 2022 sur 2022. Déterminant قلنا لو بروبليم هو غادي نحاولوا نديتيرمينيو 10 لا بارتي اونتيير دو 10 à la puissance 2022 sur 2022. هذا هو لو بروبليم، داكور؟ هذا ماشي يعني ما نكونوش وصلنا للحل، ولكن يعني تقريبا غنكونوا الا لقينا لا بارتي اونتيير دوك غادي نحاولوا عاود نلقاو لو ريست في لا ديفيزيون اوكليديان ديال هذا بار 10 وهذاك هو لو نومبر كون شارج. دونك عندنا 2022 égale à 2 fois 3 fois 337. Donc bien sûr, à 1011, il y a 3 fois 337. Très bien. Donc, là, je vais utiliser la fonction indicatrice de l'heure, ou la démonstration ديالها غادي تكون إن شاء الله في الفيديو المقبل. شنو كتقول لو تيوريم، شنو كيقول لو تيوريم دو لير؟ هي généralisation du petit théorème de Fermat. On a dit généralisation du petit théorème de Fermat. هذه ان شاء الله غتكون الموضوع ديال الفيديو المقبل ان شاء الله، وكيفاش لا ديمونستراسيون ديالها. كاين دي ديمونستراسيون اللي كي نو سون با او نيفو دوزيام اني باك سيونس مات، دي ديمونستراسيون اللي غنشوفوهم من بعد الباك، ولكن انا جي في ديمونستراسيون في النيفو ديال البكالوريا ديال هاد لو تيوريم دو لير، généralisation du petit théorème de Fermat. Donc, le théorème de l'E, si A et B sont premiers entre eux, alors A à la puissance phi de B est compris à 1 modulo B. Je n'y ai phi, la fonction indicatrice de l'heure. Ou l'indicateur de l'heure. Fonction indicatrice de l'heure. Donc, comment il est défini à de la fonction? Si A égale à P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, tel Pn à la puissance alpha n, la décomposition en facteur premier du nombre A, donc phi de A égale à P1 moins 1, P2 moins 1, tel Pn moins 1. ولر هي لا ميم فورمول، مي يمكن نكتبوها بطريقة أخرى، هي 1 facteur de 1 moins 1 sur P1 facteur de 1 moins 1 sur P2. non هنايا خطأ، هذه خطأ، ها هي لا فورمول ديالها، facteur de 1 moins 1 sur P3 ainsi de suite tel 1 moins 1 sur Pn. Donc هذه هي لا فورمول
ديال la fonction phi. Donc, كما قلنا في الفيديو المقبل إن شاء الله je vais faire une démonstration ديال هذا le théorème que je vais utiliser d'abord هذا le problème ديالنا. Le théorème d'Euler, c'est une généralisation du petit théorème de Fermat. Bien sûr, on peut retrouver facilement le théorème de Fermat si A est premier avec P un nombre premier, P un nombre premier, c'est-à-dire A n'est pas un multiple de P. Alors A à la puissance phi de P un nombre premier, donc غادي تكون كتساوي P moins 1. إلا حسبنا phi de P غادي نلقاوها égale à P, facteur de 1 moins 1 sur P égale à P moins 1. Donc égal à P moins 1, c'est-à-dire A à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P, ou il y a le petit théorème de Fermat. C'est vrai. Donc, deux autres débats. نخدموا هذا التيوريم باش نديروا لا سوليسيون ديال ليكزارسيس ديالنا. دونك كما قلنا 2022 اللي كيهمنا هو 1011 هي 3 fois 337. عندنا 2 et 1011 sont premiers entre eux. Donc 2 à la puissance phi de 1011 est congrès à 1 modulo 1011. نحسبوا هاد phi ديال 1011 phi de 1011 égale phi de 3. هذه عاود propriété غادي نديمونطريوها في الفيديو المقبل ان شاء الله. هي الا كان P et Q sont premiers entre eux, donc phi de PQ égale phi de P fois phi de Q. Facile à voir la définition de la fonction phi. Donc facile à retrouver la propriété, la définition de la fonction phi. Donc il y a phi de 3 fois phi de 337. Une remarque, la fonction phi, كتمثل les nombres qui sont premiers. En général, phi de n هو cardinal égale cardinal de l'ensemble des cas appartient à n et n est premier avec k. يعني هو العدد ديال les nombres qui sont premiers avec n ou inférieurs à n bien sûr. Tel que k inférieur à n et k et n sont premiers entre eux. Donc le cardinal est là de l'ensemble هذه. هذا هو phi de n. D'accord. Donc phi de 3 il y a 2. دائما phi de P هو P moins 1 إذا كان nombre premier. Donc phi de 3 هو 2. Phi de 337 est un nombre premier. Donc هو 336. Donc il y a 672. Oui. Donc عندنا d'après donc on a 2 à la puissance 672 et compris à 1 modulo 1011. En élevant à la puissance 3, donc on trouve 2 à la puissance 2016 et compris à 1 modulo 1011. Oui, donc on va multiplier par 2 à la puissance 5. Donc 2 à la puissance 2021, à discours congrès
à 2 à la puissance 5 نديرو 1011. يمكننا نديرو هنا حتى 2022 لأن علاش؟ لأن 2 ديفيز هذا وديفيز هذا، دونك اوتوماتيكمون ديفيز دي كا اللي كتكون كا فوا 1011، دونك هنايا كنلقاو هذا دي كا ان نومبر بير، دونك هنا يمكننا نديرو حتى 2022، يمكننا نديرو 2022. داكوغ، دونك هادي غادي نخدموها من بعد، وحنا اللي كيهمنا دابا هو 2 à la puissance 2022 et congrue à 2 à la puissance 6 هي 64 modulo 2022. دونك حنا عندنا هادي نحتفظوا بها 2 à la puissance 2022 et congrue à 64 modulo 2022. Donc نمشيو دابا ل 5. عاود عندنا 5 est premier avec 2022. Donc عاود 5 à la puissance phi de 2022 est congrue à 1 modulo 2022. Ouais, phi de 2022 غادي يكون هي نفسها، هي phi de 2 fois phi de 3 fois phi de 337. Donc هذا égal à 1, هذا égal à 2, وهذا égal à 336. Donc كنلقاو 672. Donc 5 à la puissance 672 et congrue à 1 modulo 2022. En élevant à la puissance 3, on trouve 5 à la puissance 2016 et congrue à 1 modulo 2022. دونك هادي غنحتاجوها عاود حتى هي من بعد في لا فان ديال l'exercice. Donc 5 à la puissance 2022 est congrue à 5 à la puissance 6 modulo 2022. Donc إلا حسبنا هاد لو نومبر غادي نلقاوه égal à 15625. 15625 modulo 2022. و 15625 هي 1471. 1471 modulo 2022. 5 à la puissance 2022 est congrue à 1471 modulo 2022. Donc عندنا هذه وعندنا هذه اللي قلنا هنايا قبيلتي 5 à la puissance 2022 est congrue à 1471 modulo 2022. Ça fait نضربوهم بعضهم. Donc إذا ضربناهم بعضهم غادي نحصلوا على 10 à la puissance 2022 est congrue à 64 fois 1471. Donc كنلقاو 94 و 144 modulo 2022. Bien sûr facile باش نجبروا لا كونغريونس ديال هذا موديلو 2022 راه نقسموا عليه لا ديفيزيون اوكليديان. بلا ديفيزيون اوكليديان كنلقاو كونغري à 1132. 1132 modulo 2022. دونك ها حنا لقينا هذاك لو نومبر الفا اللي كنقلبوا عليه في الاول ديال ليكزيرسيس هو 1132. إذا قلنا حنا في الدوبي ديال ليكزيرسيس
خصنا نشوفو دابا لا كونغريونس موديلو 10 ديال 10 على بويسونس 2022 موان 1132 sur 2022 شحال كونغري لو نومبر بيتا موديلو 10 وهذا لو نومبر بيتا هو لو نومبر اللي كنقلبوا عليه متفقين لان هذا قلنا هو لا بارتي اونتيير اللي قلنا في الاول متفقين لأن في الأول ربما ما شرناش قلنا في الأول في الديبي ديال ليكزارسيس قلنا ديك كا إيكال لا بارتي أونتيير وديك قلنا في الأول ديال ليكزارسيس نرجعو للأول ديال ليكزارسيس بور بريسيزي بوركوا هاد لو نومبر هو لا بارتي أونتيير اللي كنقلبو عليها علاش لأن قلنا في الديبي ديال ليكزارسيس ديك 10 على بويسونس 2022 sur 2022 قلنا إيكال AK plus alpha sur 2022 ياك وهاديك الفا هي اللي لقينا دابا هي 1132 دونك هاد كا اللي هو لا بارتي اونتيير هذا قلنا كومبري اونتر 0 و 1 دونك هذا هو ديك 0,00 quelque chose donc compris entre 1 et 0 هذا هو لا بارتي اونتيير هذا appartient à n donc هاد كا هي 10 à la puissance 2022 moins alpha sur 2022 متفقين علاش قلنا هاد الفا حنا جبرناها هي 1132 غادي نديفيزيو بار 2022 دونك خصنا نلقاو هذاك بيتا تري بيان دونك حنا لقينا الفا ايكال 1132 وي دابا غادي نرجعو هادي خصنا نحتفظو بها 10 على بويسونس 2022 est congrue à 1132 modelo 2022 très bien. دونك غادي نرجعو داكشي اللي لقينا في الاول اللي قلنا غادي نستعملو كنا لقينا 10 على بويسونس 2021 2 à la puissance 2021 كل من 2 زول 10 2 à la puissance 2021 قلنا congru à 2 à la puissance 5 donc il y a 32 modulo 2022 وعندنا 2 à la puissance 16 5 à la puissance 2016 كنا لقيناها congru à 1 modulo modèle 2022. Oui. Donc 2 à la puissance 5 à la puissance 2021 est congrue à 5 à la puissance 5 modèle 2022. مزيان دوك نضربوا هذا مع هذا غادي نحصلوا على 10 à la puissance 2021 est congrue 5 à la puissance 5 fois 32. 32 fois 5 à la puissance 5. موديلو 2022 دونك هذا الا درنا لي كالكول كنلقاوه هو 10 على بويسونس 5 10 على بويسونس 5 دونك 10 على بويسونس 2021 est congru à 10 à la puissance 5 modèle 2022 bien sûr on va multiplier par 10 كل شيء غنضربو هذه كامله في 10 donc on va trouver 10 à la puissance 2022 est congru à 10 à la puissance 6 modèle 20220 ضربنا كل شيء في 10 20220 مزيان دونك هنايا حنا شنو خصنا هاد 10 على بويسونس 2022 moins 1132 دونك غادي نديرو 10
10 à la puissance 2022 moins 1132 est congru à 10 à la puissance 6 moins 1132. Donc j'ai fait les calculs. ولقيت هو le nombre 9 8 6 8 modulo 20220. Bien sûr, le nombre est divisible par 2022. وهادشي اللي درنا إلا درنا la division ديال هذا par 2022 غادي نلقاو غادي نلقاو 10 à la puissance 2022 moins 1132 sur 2022. هنا كتلقى لنا واحد 10 وهنا هذا كيعطي لنا 494. إلا درنا لا ديفيزيون كنلقاو 494 وهنا 10. متفقين؟ هنا كتولي 10. صافي احنا لقينا هاد لو شيفر اللي كنقلبوا عليه. دونك هذا قلنا هو لا بارتي اونتيير ديال هذاك لو نومبر الاولاني اللي كنقلبوا عليه ديك كا. دونك هذا كونغري à 4 modulo 10. Donc le chiffre classé 2022e après la virgule de 1 sur 2022 ou 4. Donc le chiffre classé 2022e après la virgule de 1 sur 2022 et 4. Eh bien, donc الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لو تيوريم دولار اللي خدمنا هنا اللي قلنا الا كان ا و بي هذه جينيراليزاسيون ديال لو بتي تيوريم دو فيرما égale à 1. Donc a à la puissance phi de b est congru à 1 modulo b avec phi de n égale n facteur de 1 moins 1 sur p1 tel 1 moins 1 sur Pn avec n égale à P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, la décomposition en facteur premier du nombre. باش نديرو هنا m par exemple باش متخلفناش مع هادي Pm à la puissance alpha m, la décomposition en facteur premier. والسلام عليكم ورحمة الله.